Kinsay magdahom nga ang CEO sa Hamisan among makauban sa kananan, sayawan, inuman, ako'y bahala sa pulutan. Karong adlaw among kamit up ang CEO sa Hamisan, si Ma'am Julina. Grabe, dili mi katuo nga moabot ning panahona. Namaligya ramig product niya, pero karon kuwao na mig endorser niya. Dili makatuo ang akong uyab, kaya ang iyang pangandoy natumanasad. Grabe man ni kagwapa si Ma'am sa personal. Hambol og buutan pag yun. Hitsuraan po ning iyang assistant. Usasoy? Isti ang akong uyab. Samtang nagtsikat-tsika sila, gipa-order man niyag makaon. Gipili na ako ang pinakamahal kay tagsara bitaw ni unya. Libre pag yun. Grabe nga mga pagkaon, mga lamion kaayo. Gipapirma dayon sila kontrata. Grabing lipaya sa akong uyab kay endorser na siya sa produkto sa iyang giidolo. Pero sige lang pohon, masio ra gihapon ka. Pero sa ako orang bulanghoy. Pag human og kaon og pinirmahay, ni adto dayon mis ilang balay. Grabe, welcome kaayo mi. Og baha-baha, pwede na siguro mi mo bakwit diri. Taod-taod nang hagad siya nga magbar kuno mi. Grabe, first time na ako nga mosulod diri. Naapo ditay mga followers nga nakaila sa tuwa diri. Wa jud ko magdahom nga makasulod ko aning lugara. Siga-siga, daghan siguro nig dalaga. Karon ra ko naka-encounter og ilimnon nga gisulod og inani. Pero kay dili man ko mainom, akinin lang sa porsiso ng akong imnon. Grabe mo treat si Ma'am Julina. Bisag bag-o pa niya na meet, dili niya isipon nga laing tao. Diha pa lang, swerte na mi kaayo.